अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सॉरी, मुझे जूम तंग कर रहा था, मैं कब से ऑनलाइन कोई कोशिश मसला कर रही थी। चलिए इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर दूंगी। चलिए इंशाअल्लाह। सेल फोन पे तो फौरन हो जाता है, लेकिन इससे पता नहीं लैपटॉप पे टाइम लगाते हैं। अच्छा, बुक शेयर करती हूँ, शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। मैंने आप लोगों से एक छोटा सा नोट भी किया है शेयर, उसमें आप उसको खोल लेना। अगर मैं यहाँ पे शेयर ना कर सकी, कोशिश करूंगी मैं यहाँ पे शेयर करने की उसको, लेकिन अगर ना कर सकी तो फिर आप उसमें कर लीजिएगा, सेल फोन पे खोल लीजिएगा। लिसानुल कुरान बहुत ही इजी है, दोनों तरफ से ग्रामर को पढ़ना जरूरी है, उधर से भी इधर से। इसका उसमें फायदा होगा, उसका इसमें फायदा होगा, तो दोनों चीजें हम लेके इंशाल्लाह चलेंगे साथ साथ। सारा मकसद यही है। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पेज इंडेक्स, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, साथ साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसका पार्ट 2, अभी हम पार्ट 1 पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फिर पार्ट 2 जब 1 स्टार्ट हो जाएगा कंप्लीट, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 3rd पढ़ेंगे, फिर 4th पढ़ेंगे। इस बुक में 2 ही पार्ट हैं, लेकिन कुछ में उनको 4 कर दिया गया। चलो जी, चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अच्छा, इसमें मैं मोटी मोटी बातें बता देती हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। जो है अरबी ज़ुबान जो है वो कुरान मजीद की ज़ुबान है, इंतहाई आसान ज़ुबान है। पहले तो ये अपने दिमाग से निकालने की मुश्किल है, ठीक है। बिलखुसूस उर्दू बोलने और समझने वालों के लिए तो ये ज़बान और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि उर्दू ज़बान में बोले जाने वाले 80% अल्फाज अरबी ही के हैं। अब ये बात आप समझें, जो आप उर्दू बोल रहे हैं ना, वो अल्फाज कहाँ से आ रहे हैं? वो अरबी से आ रहे हैं। अरब लोग जब यहाँ आए थे तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आए थे, तो वो जब अरब आना शुरू हुए, फिर तबलीग के लिए आने शुरू हुए, तो फिर वो यहाँ पे अरबी ट्रांसफर हुई और उर्दू में उर्दू और ये सब चीजें मिक्स हो गई, फारसी। अच्छा, सिर्फ एक जुबान से दूसरी जुबान में मुंतकिल होते हुए उसमें कुछ क्या होता है, तगय्युर होता है। सबसे बड़ा तगय्युर जो होता है अरबी से, यानी उर्दू अल्फाज को अरबी में बनाने के लिए, उसमें फिर वो जो लास्ट लेटर की हरकत होती है जिसे हम एराब कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हमारी उर्दू ज़ुबान में हर लफ्ज़ साकिन होता है, जबकि अरबी ज़ुबान में हमें उसके ऊपर लास्ट लेटर पे कोई ना कोई हरकत देनी पड़ती है, रफ़ा नस्ब जर, उससे उसकी फिर जुमले में पता चलता है कि ये क्या बन रहा है। अच्छा, अगर हम सिर्फ इस तब्दीली को समझ लें, जो निस्फ से ज़ायद अरबी ज़ुबान के बारे में आगाही, ठीक है इंशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि एराब को अगर आप समझ लेंगे ना, तो इसका मतलब है कि आपको अरबी आ गई। अच्छा जी, अब उसके बाद ये हुरूफुल हिजा तो हर जुबान में होते हैं, ये इंग्लिश में भी होते हैं, चाइनीज में, जिस जुबान में, हिंदी में, संस्कृत, जो भी जुबान है उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसी तरह अरबी में भी होते हैं। तो अरबी जुबान में जो है, इनमें आपके 28 या 29, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपको 4 ये हैं और 7 इस तरह से हैं, तो 7 4 28 है यहाँ पे। अब यहाँ पर कौन सा हर्फ मिसिंग है जो कहते हैं कि 29, जो लोग कहते हैं 29 होते हैं, वो यहाँ पे हमजा को अलग से लिखते हैं। हमजा को कहते हैं कि वो अलग है, अलिफ अलग है।
لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ حمزہ اور الف ایک ہی چیز ہے وہ آپ کا پھر وہ 28 ہی سمجھتے ہیں اس کو. اچھا اس میں جو آپ نے جو بات نوٹ کرنی ہے، میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی بھیجی تھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو اردو زبان میں جو حروف ہیں جو ایک ہی طرح پروناؤنس کرتے ہیں، جیسے بے، ٹھیک ہے، اور تے اور سے. اب جیم نہیں کر رہا، ہے کر رہی ہے. جیم تو جیم ہے نا، تو ایک ہی طرح پروناؤنس جو کر رہے ہیں ہے خے ہے. اسی طرح دال زال نہیں کر رہے، رے کر رہے. اور پھر اس کے بعد سین یہ بھی نہیں کر رہا، زال اس آپ آگے جائیں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں نا تو کیسے پڑھتے ہیں، تے کر کے موٹا کر کے پڑھ لیتے ہیں. تو جو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو ایک ہی طرح پروناؤنس کریں گے ان کو ہم کیسے پڑھیں گے، کوئی بتائے گا کلاس میں؟ میں نے آپ کو لیکچر بھی بھیجا تھا یہ. آ کی طرح پڑھیں گے میم. ہاں اس کو وہ با بن جائے گا، ٹھیک با ہے، بن تا جائے گا. تا بن جائے گا، سا بن جائے گا. جیم نہیں ہوگا اس طرح سے، ہا خا، دال زال بھی نہیں ہو، رے کو را پڑھا جائے گا موٹا کر کے، ٹھیک ہے. اسی طرح شین سین شین نہیں ہے، ساد نہیں ہے، داد نہیں ہے، تا زا، ٹھیک ہے. تو ان کو جو پڑھا جائے گا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں تو فا، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ آپ کا میرے ہا آتا ہے. تو یہ کچھ حروف ہیں جو آپ کے وہ ہے ہوتی ہے نا تو ہے کو ہا میں، یہ ہوتی ہے تو یہ کو یا میں، لیکن جو باقی ہیں ان کو اسی طرح پڑھا جائے گا. تو یہ ایک اس میں خیال رکھنا ہے کہ ہم ان کو جب عربی میں پڑھیں گے تو اس طرح پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس پہ میں آپ کو اس بھی بھیج دوں گی تو وہ آپ کیجئے گا، پھر آپ کو زیادہ یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. اس سے پہلے کوئز کرنے سے پہلے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ پروناؤنس کر کے حرف کو دیکھنا ہے. جیسے نون ہے تو نون نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. نا تو نہیں بولتے نا، نو نہیں بولتے، میم ہی بولتے ہیں. لام کو لام ہی بولتے ہیں. تو اس طرح آپ اس کی شناخت کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں دوسری اہم چیز جو ہے وہ حرکات ہیں. اب حرکات کیا ہوتی ہیں، کوئی بتائے گا حرکات کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہوتا ہے اعراب اور ایک ہوتا ہے حرکات. دونوں میں کیا فرق ہے؟ زیر زبر پیش جو آخری لفظ کے علاوہ لفظوں پہ آئے وہ حرکات کہلاتی ہیں. یہ اپنی جگہ تبدیل بھی کر سکتی ہیں. بالکل، اس کا مطلب آپ نے لیکچر صحیح طور پہ سنا تھا. تو اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہ لاسٹ لیٹر کی حرکت ہوتی ہے جو چینج ہوتی رہتی ہے. اس کو اعراب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لفظ کو عربی بناتا ہے. جی. اگر اس کے اوپر اگر آپ اعراب نہیں ڈالیں گے کسی لفظ پہ، کتاب پہ، تو وہ تو اردو کا لفظ ہے. میں بھی اور بھی کسی زبان میں بولا جاتا ہو لیکن اردو کا لفظ ہے. جب تک آپ اس پہ اعراب نہیں ڈالیں گے آخر میں وہ عربی نہیں بنے گا. انسان اسی طرح. لیکن اس سے پہلے جو آ رہی ہیں کتاب، یہ کیا ہیں؟ یہ حرکات ہیں. ان کو آپ چینج نہیں کریں گے. اگر آپ ان کو چینج کر دیں گے نا تو لفظ چینج ہو جائے گا، لفظ کا میننگ چینج ہو جائے گا. مثلا مثال دیتی ہوں، جیسے آپ رجلن پڑھتے ہیں نا، اب سب کو پتا ہے رجلن کا کیا میننگ ہے. اس کو جب آپ اس کی یہ چینج کریں گے، یہ تو چینج ہوتا رہی ہے، اعراب کہلاتا ہے. یہ حرکات ہیں پیچھے والی. ان کو چینج کریں گے تو لفظ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس سے ملتا جلتا کیا لفظ آتا ہے؟ رجلن. رجلن. اب رجلن میں آپ دیکھیں تو اس کی کیا ہوگی ہے؟ حرکات چینج ہوئی ہیں. تو اعراب چینج ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا اعراب چینج ہو تو. اگر رجلن ہے تبھی ایک آدمی، رجلن ہے تبھی ایک آدمی، رجلن ہے تب بھی ایک. حرکات چینج ہوئی، اعراب چینج ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن جیسے ہی آپ نے حرکات چینج کی تو یہ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ لیگز، ٹھیک ہے. اور رجلن کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ آدمی. کتنا فرق پڑ گیا نا. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ والی چینج نہیں کرنی، صرف آخری حرکت چینج کرنی ہے، اعراب چینج کرنا ہے، ورنہ میننگ چینج ہو جائے گا اگر آپ نے حرکات میں بھی کچھ تبدیلی کر دی. تو جب بھی اعراب چینج کریں گے تو حرکات کو چینج نہیں کریں گے. پچھلا لفظ ویسے کا ویسے ہی رہے گا، اس کی حرکات ویسے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اب حرکات جو ہوتی ہیں وہ زیر زبر پیش جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ان کو زبر کو فتح کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو دمہ کہتے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے، سب ایگری کرتے ہیں نا. کوئی ایسا بندہ نہیں آئی تھنک کلاس میں جس کو نہ پتا ہو.
اور آج کل سب دما فتح کسرہ ہی پڑھتے ہیں زیر زبر. لیکن یہ کس کو کہتے ہیں؟ فتح زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، دما پیش کو کہتے ہیں اردو میں. پھر جس حرف کے اوپر آئے گا فتح آئے گی اس کو مفتوح کہیں گے، جس کے نیچے کسرہ آئے گی حرف کے اوپر، حرف کی بات کریں، لیٹر کی بات کریں. مثلا کوئی بھی لفظ ہے، جیسے اب ہم نے کتاب ہی لکھا تھا، تو کتاب میں کاف جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ مکسور ہے. تا کیا ہے؟ وہ مفتوح ہے. ٹھیک ہے. اور الف تو خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، الف بالکل خالی ہوتا ہے، یہ الف ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. اگر آپ حرکت لگائیں گے، کوئی بھی حرکت لگا دیں گے تو پھر وہ حمزہ بن جائے گا، پھر جھٹکے سے پڑھنا پڑے گا حمزہ کو، جھٹکے سے. اب یہ لاسٹ لیٹر پہ جو آپ لگا رہے ہیں یہ اعراب ہے، تو یہ آپ کا جو ہے مکسور ہے، یہ تا مفتوح ہے، الف خالی ہے، اور با جو ہے اس پہ دو پیش آ رہے ہیں، تو آپ اس کو با حرف کو مدموم کہہ سکتے ہیں. ایک پیش آئے یا دو پیش آئے. اسی طرح دو زیر آئیں یا ایک زیر آئے، یا دو زبر آئیں، دو جو ہیں وہ آئیں، دو زبر آئیں یا ایک زبر آئے، وہ مفتوح ہی ہوگا. مفتوح، مکسور، مدموم. شروع میں سب کے میم لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جس پہ دمہ آئے گا وہ مدموم، جس کے نیچے کسرہ آئے گا وہ مکسور، اور جس کے اوپر زبر آئے گی ایک یا دو وہ مفتوح. اچھا، اس کے بعد دوہری حرکات کیا ہوتی ہیں؟ تنوین ہوتی ہیں. اور تنوین آپ کو پتہ ہے کسی بھی لفظ کے بالکل آخر میں لگتی ہے، مڈل میں کہیں تنوین نہیں آتی. اور یہ دو زبر کے ساتھ بھی ہوتی ہے، دو زیر اور دو پیش کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو لفظ جس کے اوپر تنوین آئے گی اس کو کیا کہیں گے؟ دمہ تنوین ہو، کسرہ تنوین ہو، یا پھر فتح تنوین ہو، اس کو کیا کہتے ہیں جس کے اوپر تنوین آ جاتی ہے؟ اسم. اسم تو ہوتا ہے، وہ تو پہچان ہے، اسم کی الف لام آئے یا تنوین آئے. اس کو کہتے ہیں تنوین جس پہ، اس کو منون کہتے ہیں. یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کبھی آپ کتابوں میں پڑھیں تو پھر آپ کو تنوین جس پر آ جائے، جیسے آپ نے ابھی پڑھا کہ زبر آ جائے تو فتح آ جائے تو مفتوح ہوتا ہے، اسی طرح جس پہ تنوین آ جائے اس کو منون کہہ دیتے ہیں. منون کچھ کتابوں میں آپ پڑھیں گے، یہاں پہ نہیں دیا ہوا. اچھا، حرکات کے علاوہ ایک اور اہم علامت سکون کی بھی ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے سکون کی علامت. اس کو دو طریقے تو یہ ہیں، اور ایک نون کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح بھی. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ ایسے لکھیں کہ وہ دمہ نہ لگے، بس یہ میرا مطلوب ہے آپ سے، کہ کبھی آپ مجھے ٹیسٹ بھیجیں تو آپ کے دمے میں اور اس میں یا تو سرکل بنا دیں، سرکل بنا کے بھی لکھتے ہیں سکون کو، یا چاند بنا دیں، یا پھر آپ اس طرح لکھ دیں، جو بیٹر لگتا ہے آپ کو کہ آپ کا واضح ہوگا اس سے تو وہ لکھتے ہیں. میں تو سرکل لگاتی ہوں، میں کسی اور جھنجھٹ میں نہیں پڑتی. اچھا، عربی حروف الہجا کی تعداد 28 یا 29 ہے. جو ہیں دو اسکول آف تھاٹس ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں 28 ہے، ایک کہتے ہیں 29. تو دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے پروف دیتے ہیں، اور دونوں کی بات صحیح لگتی ہے، لیکن جو اوتھینٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ 28 ہیں. اور ان کا قول زیادہ راجی ہے جو 28 کہتے ہیں، کیونکہ الف اور حمزہ جو ہے نا وہ ایک ہی چیز ہے. الف خالی ہوتا ہے، اور الف کے اوپر کوئی بھی حرکت، ایون سکون بھی ڈال دیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا، اس لیے ڈالتے نہیں کچھ. پھر زبر ڈالیں، زیر ڈالیں، پیش ڈالیں یا سکون ڈالیں، یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ بن گیا. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ حمزہ وصلی ہے یا اصلی ہے، وہ الگ ہے. تو یہ حمزہ بن گیا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ الف خالی ہوتا ہے. اور ایک دو چیزیں بتا دیتی ہوں اور الف کے بارے میں. الف جو ہوتا ہے کبھی شروع میں نہیں آتا، کسی بھی لفظ کی شروع میں الف نہیں آئے گا، ہمیشہ مڈل اور آخر میں آئے گا. کیونکہ اگر آپ شروع میں لگائیں گے تو پڑھیں گے کیسے؟ الف تو خالی ہوتا ہے. تو جب بھی الف آتا ہے آپ پھر اس کو حرکت دے کے ہی آگے ملا کے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھ سکتے. مثلا الکتاب لکھا ہوا ہے اور آپ کا الف اس طرح سے الکتاب لکھا ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو پڑھ تو نہیں سکتے نا الف کے ساتھ. آپ کو لازم کیا کرنا ہے؟ اس کے پر حرکت دے کے پڑھنی، تب یہ الکتاب بنے گا. الف سے آپ اس کو آگے ملا کے نہیں پڑھ سکتے. تو یہ بات الف کے بارے میں.
باقی حمزہ جو ہے وہ ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اس فرق کی وجہ الف اور حمزہ ہے. جو لوگ الف اور حمزہ کو ایک ہی شمار کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے, ہم اس کے الف خالی ہوتا ہے اس پہ حرکت لگا دو تو حمزہ بن جاتا ہے, ان کے نزدیک تعداد 28 ہے اور یہ اوتھینٹک بات ہے. اور جو ان دونوں حروف کو علیحدہ علیحدہ حرف شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک پھر وہ کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے اوپر بتایا تھا کہ حمزہ وہ الگ سے لکھ دیتے ہیں, شروع میں الف لکھتے ہیں اور پھر جہاں پہ حمزہ آتا ہے نا الفابیٹس میں وہ حمزہ لکھ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ 29 بنا دیتے ہیں. پھر الف اور حمزہ کا فرق کیا ہے, جب الف اگر کسی کی کلاس کا ٹائم ہو جائے نا کوئی تو دوسری کلاس کا تو بے شک چلے جانا, ٹھیک ہے, ریکارڈنگ سے آپ کور کر سکتے ہیں بعد میں. اور ویسے بھی لیسن آج کا جو ہے انٹروڈکٹری لیسن ہے تو یہ آسان ہی ہوتا ہے. الف اور حمزہ کا فرق, جب الف پر تینوں حرکات, ٹھیک ہے, حرکات کیا ہوتی ہیں, زیر زبر پیش ہوتی ہیں, دمہ فتح کسرہ میں سے کوئی حرکت آ جائے تو یا علامت سکون آ جائے الف کے اوپر تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. جیسے یہ ابھی الف ہے, الف خالی ہم پڑھتے تھے نا, الف خالی ہے نا, تو وہ الف خالی ہوتا ہے. اور یہ جو السلام حمزہ ہے, علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اینی کوشچن؟ استاذہ مجھے لنک نہیں ملی, میں نے ابھی اندازن کلاس جوائن کر لی. اچھا لنک ایک ہی ہے میری بہن, میں کوئی لنک چینج نہیں کرتی. اگر آپ ایک لنک کو میرے سیو رکھتی ہیں نا تو اسی سے پھر آ جائیں. سوری آج تھوڑا سا مجھے, ہاں کلاس کا ٹائم بھی ایک ہی ہے سسٹر, ایک ہی ٹائم ہے, وہی آپ کے انڈیا کے سارے. ابھی اسٹارٹ ہوئی یا ٹائم ہوا اسٹارٹ ہو کے کلاس؟ 15 منٹس ہو گئے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. آج تھوڑا لیٹ میں نے جوائن کیا, ویسے تو عربی ہو جاتی ہے 15 منٹس, آج تھوڑا لیٹ جوائن کیا تھا. اچھا آگے پڑھیں. ابھی الف اور حمزہ کا فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ الف خالی ہوتا ہے, جو خالی ہوگا اس کو الف کہیں گے. ابھی آپ کو بتا دیں گے یہاں پہ نا, پھر میں آپ کو کوئز بھی بھیجوں گی تو اس میں بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی مزید. حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لیٹرز ہوتے ہیں, جو الفابیٹس ہوتے ہیں, جو حروف تہجی ہوتے ہیں, حروف الہجا ہوتے ہیں, بہت سے نام ہیں ان کے. حروف الہجا جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جب حرکات لگاتے ہیں تو تبھی الفاظ وجود میں آتے ہیں. جو لفظ ورڈ ہوتا ہے نا وہ کیسے بنتا ہے, الفابیٹ کے اوپر آپ جب آپ ڈالتے ہیں, حرکت ڈالتے ہیں تو بنتا ہے. جو بے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور بامعنی بھی ہو سکتے ہیں. جو لفظ آپ بناتے ہیں نا وہ دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں, بے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور بامعنی بھی ہو سکتے ہیں. کوئی بھی لفظ آپ بناتے ہیں. اچھا ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے. عربی زبان میں کوئی لفظ بے معنی نہیں ہوتا. قرآن مجید میں تو بالکل ہی کوئی حرف بھی بے معنی نہیں ہے. بے معنی کا مطلب سمجھتے ہیں نا, اور بامعنی کا مطلب سمجھتے ہیں. با کا مطلب ود میننگ اور بے معنی کا مطلب ہے وداؤٹ میننگ, ہے نا. اچھا تو قرآن مجید یا عربی زبان میں ہر لفظ بامعنی ہے. اردو میں ہمارے چائے وائے بولتے ہیں نا, روٹی شوٹی بول دیتے ہیں, اس میں آتے ہیں. ہر لفظ کے ساتھ ہم نے ایک بے معنی لفظ لگایا ہوتا ہے. تو اردو زبان میں ہمارا, عربی زبان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں پہ ہر لفظ بامعنی ہوتا ہے اور اس کو کلمہ کہتے ہیں, کلمہ, ٹھیک ہے. اور یہ کلمہ کیا ہوتا ہے, اس کو ورڈ کہتے ہیں یا لفظ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کا کلمہ کیا ہے, آپ حیران ہوں گے کہ آپ کا بی بھی ایک کلمہ ہے. بی ہے نا, حالانکہ یہ الفابیٹ ہے, با پڑھا جاتا ہے, لیکن یہ بھی ایک کلمہ ہے. لی بھی ایک کلمہ ہے. اس لیے تو ہم للہ ہی جب لکھتے ہیں نا, لی اور اللہ ملا کے لکھتے ہیں تو اس کو ہم مرکب کہتے ہیں, مرکب جاری کہتے ہیں, کیونکہ اس میں لی بھی کلمہ ہے اور اللہ بھی کلمہ ہے. دو کلمات سے مل کے مرکب بنتا ہے. ایک اکیلا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ مفرد کہلاتا ہے, وہ کلمہ نہیں ہوتا. مفرد پلس مفرد جب ہوتا ہے تو وہ کلمہ بنتا ہے, دو مفرد الفاظ. تو آپ کا ایک تو لی تھا مفرد کلمہ, اور ایک آپ کا کیا تھا آگے, اللہ تھا, لفظ جلالہ اللہ. تو جب یہ دونوں ملے تو انہوں نے مرکب دو مفرد پلس مفرد نے مل کے کر. تو اس بات کو بھی نوٹ کریں کہ ہر حرف جو ہے, اب انا وغیرہ حتی اس طرح, یہ تو 2 حرفوں سے بنے ہیں, 3 حرفوں سے بنے ہیں, لیکن اگر ایک حرف بھی ہے تو وہ بھی کلمہ کہلائے گا.
ٹھیک ہے نا. اور کلمہ جو ہے نا وہ بہت احتیاط سے منہ سے نکالنا چاہیے, جو بھی ہم بات, کیونکہ وہ نوٹ کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ جو فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں بہت ہوشیار ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہت الرٹ ہوتے ہیں, جیسے ہی آپ کے منہ سے کوئی اچھا لفظ نکلتا ہے وہ نوٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کا اجر ضائع نہ ہو, اور جب کوئی برا نکلتا ہے تو وہ اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے برا لفظ بولا ہے. بہت چوکنا ہوتے ہیں وہ. تو اس لیے کوئی بھی کلمہ ایسا نہ نکالیں کہ جو دوسرے کو ہرٹ کرے اور آپ کی برائی میں شامل ہو. ٹھیک ہے, ہمیشہ ایسے کلمات نکالیں جو نیکی کے ہوتے ہیں, اچھی باتیں کریں. کیونکہ کاف لام میم جو ہے نا, یہ اس سے ایک اردو کا لفظ بنتا ہے قلم کرنا. قلم کرنا, یہ موٹے والے کاف سے قلم نہیں, یہ قلم دوسرا والا قلم ہے. کوئی بتائے گا یہ قلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی آیا ہے؟ پلانٹس کے متعلق ہوتا ہے, یہ پلانٹس کے متعلق سمجھ آئی بات؟ کاٹنا میم کسی چیز کو, پلانٹس کو, ہاں اس میں جب آپ کیا بتا رہی تھی بتائیے. میں بتا رہی تھی کہ جو شاخ کاٹ کے جو برانچ سے جو بالکل کرتے ہیں. اب وہ کیا ہے, اب ایک شاخ کو کاٹتے ہیں نا, ظاہر ہے, تو وہ کیا کاٹنا یعنی زخمی کرتے ہیں, اس کو زخمی کرنے کے بعد اس کو دوسرے پودے میں دوسری جگہ پہ لگاتے ہیں. کاٹ کے زخمی ہی ہوتی ہے نا, ایک شاخ ہے اس کو آپ نے زخمی کیا. تو کلمہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے زخمی کرنا, اسی لیے اس کو کلمہ کو بھی پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمات بھی زخمی کرتے ہیں. کلمے کا اس لیے کلمہ نام رکھا ہوا کیونکہ ان کے روٹ ورڈ کا جو میننگ ہے وہ زخمی کرنا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ احتیاط سے نکالیں, ایسے کلمات نہ ہوں جو آپ کے لیے آخرت میں پھر پکڑ کے سبب ہو جائیں. دوسروں کو ہرٹ کرنا, ایک تو ہوتا ہے سامنے آپ نے ہرٹ کر دیا کچھ, ہے نا, جیسے پینسل کی نوک مار دی بچے نے ایک دوسرے سے, یہ ہوتا ہے, یا کچھ اور مار دیا. زخمی آپ کو پتہ ہے کتنی طرح سے ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ زخمی آپ کا وہ والا اندر جو آپ زخم لگاتے ہیں, تو یہ بہت برا ہے, اس سے بچنا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا اس کی اصل کیا ہے کلمہ کی. اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ آپ کے ابھی الفابیٹس ہیں, حروف تہجی, حروف الہجا بھی کہتے ہیں, حروف تہجی اردو میں کہتے ہیں, حروف الہجا عربی میں کہتے ہیں. تو اب یہ جو ملیں گے نا, ان کے اوپر حرکات آئیں گی تو یہ لفظ بنے گا. اب یہ لفظ بن گیا ہے. پہلے کیا تھے, یہ الفابیٹس تھے, حروف تھے, یہ ان کے اوپر جب حرکت ڈالی نا تو یہ آپ کا لفظ بن گیا. یہ اردو کا لفظ بنا ہے, یہ بھی اردو کا لفظ بنا ہے, یہ بھی اردو کا لفظ بنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تینوں اردو کے لفظ بنے کیونکہ یہ ساکن ہے. ابھی یہ عربی نہیں بنے. عربی بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, آخر میں وہ لگانی پڑے گی. ہاں, کم از کم تنوین تو دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, نارمل اینڈنگ تنوین ہوتی ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی. پھر الف لام آئے گا تو القلم ہو جائے گا, الانسان ہو جائے گا. تو یہ آپ کا یہ اس طرح سے. تو کبھی بھی کلاس میں یہ سوچ کے مت بیٹھیں کہ مجھے تو آتا ہے یہ نہیں, اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو مل ہی رہا ہوتا ہے. اور میں اس طرح سے کلاس لیتی ہوں کہ ہر ایک کو فائدہ ہو, چاہے وہ جتنا بھی کم پڑھا ہوا ہے یا زیادہ پڑھا ہوا ہے, اس کو فائدہ ہو. تو اب آپ دیکھیں یہ اردو کا لفظ تھا, اس کو عربی بنانے کے لیے, اس لیے تو اس کو اعراب کہتے ہیں نا. اعراب اس کو کیوں کہتے ہیں, کیونکہ یہ لفظ کو عربی بنا دیتا ہے. اور یہ بدلتا رہتا ہے. اعراب کبھی 2 زبر ہوں گے, کبھی 2 زیر ہوں گے, آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں پوزیشن کو. کبھی رفعی پوزیشن ہوگی, کبھی نصبی, کبھی جری ہوگی. لیکن ان حرکات کو آپ چینج کریں گے تو لفظ جو ہے نا اس کا میننگ ہی چینج ہو جائے گا. اس کی مثال میں نے رجلن اور رجلن کی دی ہے. اس کے بعد دیکھیں, جب بھی کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامعنی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں صرف بامعنی الفاظ ہی جو ہیں وہ ان کو لے کے گرامر بنائی جاتی ہے, بے معنی کو لے کے نہیں بنائی جاتی. بے معنی ہے ہی نہیں اردو میں. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ دیکھیں انگریزی میں یہ گروپنگ جو ہوتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے. یہ 8 کی تعداد میں گروپنگ ہوتی ہے. تو ان کو ہم پارٹس آف اسپیچ بھی کہہ دیتے ہیں. کسی کا مائک کھلا ہے پلیز بند کر لیں. تو یہ گروپنگ جو ہوتی ہے اس کی تعداد جو ہوتی ہے یہ 8 ہوتی ہے انگلش میں. لیکن اردو میں کتنے میں ہوتی ہے یہ پارٹس آف اسپیچ, کتنے ہوتے ہیں, صرف 3 ہوتے ہیں. یہ 8 چیزیں جو ہوتی ہیں نا پھر وہ ان کے اندر ہی آ جاتی ہیں, اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں.
इनकी जो सब कैटेगरीज बनती हैं फेल की हर्फ की उसमें वो ये 8 चीजें कवर हो जाती हैं। मेन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कलिमे की अकसाम जो है, ये भी कलिमा है, ये भी कलिमा है, हर्फ भी मैंने बताया कलिमा है। तो कलिमे की अकसाम जो बनती हैं वो 3 ही बनती हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बनते हैं वो 3 ही बनते हैं, इस्म फेल हर्फ। जबकि उर्दू और अरबी में ये तकसीम 3 की तादाद में है, अरबी में और उर्दू में भी 3 है, इस्म फेल हर्फ होता है, और अरबी में भी इस्म फेल हर्फ है, फारसी में भी तकरीबन इसी तरह है। हम यूं कह सकते हैं कि अरबी में कलमे की 3 अकसाम है। अब जो कलमा आपने पढ़ा था ना, बामानी लफ्ज को कलमा कहते हैं, बेमानी को कलमा नहीं कहते, उसका एक और नाम होता है, उसको मुहम्मल कहते हैं। बेमानी को जरूरत तो नहीं है आपको बताने की, लेकिन मैं बता देती हूँ, कुछ किताबों में लिखा होता है मुहम्मल, मुहम्मल, ये हा है दो चश्मी, इसको मैं इस तरह लिखती है, मुहम्मल होता है। तो ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तो फिर ये बेमानी के लिए होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस जिसे कहते हैं ना। और मीनिंगफुल जो होता है वो आपका कलीमा होता है। कलमे मीनिंगफुल की 3 किस्में हो गई, इस्म फेल हर्फ। और मीनिंगलेस जैसे हम उर्दू में बोलते रहते हैं, चाय वाय पानी वानी को, या फिर बच्चे की जो जुबान होती है समझ में नहीं आती ना, छोटा बच्चा होता है जो गूंगा उसकी होती है, वो भी बेमानी होती है। अच्छा, अब इस्म आ गया, बहुत ही आसान है आज का तो लेसन आप जानते हैं। इस्म जो है ये किसी भी शख्स, चीज, जगह, अच्छा ये तो इंग्लिश उर्दू में ट्रांसलेट हो गई ना, डेफिनेशन हो गई, लेकिन अरबी में एक और साथ वर्ड मिलता है सिफ्त, और एक और मिलता है काम का नाम। सिफ्त आपको पता है एडजेक्टिव होती है, वो भी नाउन होती है अरबी जुबान में। काम का नाम मस्दर होता है, नोट करें, काम का नाम जो होता है वो मस्दर होता है। अभी बताऊंगी मस्दर क्या होता है। ये इसके ऊपर भी तनवीन आती है, इसके ऊपर भी अलिफ लाम आता है। जो आपका एडजेक्टिव होता है जदीद उन कदीम उन, उस पर अलिफ लाम आती है, तनवीन आती है, वो भी नाउन में ही शामिल है, क्योंकि नाउन की जो हमारी पहचान होती है वो अलिफ लाम और तनवीन होती है, और इन पे अलिफ लाम और तनवीन आ जाती है, तो ये भी नाउन में शामिल हो जाता है। काम के नाम से मुराद मस्दर है, मसलन पढ़ना लिखना। अब जब भी आप उर्दू में लफ्ज बोलते हैं ना ये वाले, या अरबी में बोलते हैं दरबन, दरबुन या दरबन, ठीक है, ये जब भी आप बोलते हैं तीनों तरीके से बोल सकते हैं ना, मीनिंग तो एक ही होगा। तो दरबन जो है ये आपका मस्दर है, क्योंकि इसका मीनिंग जो हो रहा है वो मारना हो रहा है, मारना। इसी तरह अकलन, खाना, ठीक है ना। तो जिस पे तनवीन आ जाएगी वो नाउन होगा, मस्दर कहलाएगा। अब इसको मस्दर क्यों कह रहे हैं, सिर्फ नाउन क्यों नहीं कह रहे हैं जैसे कि बाकी नाउन होते हैं। इसको मस्दर इसलिए कह रहे हैं कि ये इसमें काम है मारने का। अगर इसमें काम है तो फिर इसको फेल क्यों नहीं कह रहे, सवाल पैदा होता है ना। फाइल नहीं है इसमें, इसमें जमाना नहीं है, जमाना नहीं है, बिल्कुल जमाना नहीं है, जमाना नहीं। काम के साथ जमाना शामिल होगा, एक्शन विद टाइम, तो तब वो क्या बनेगा, आपका एक्शन और टाइम होगा तो वो वर्ब बनेगा। अगर एक चीज भी मिसिंग है तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर जमाना मिसिंग है तो फिर वो मस्दर बन जाएगा, उसका मीनिंग ना से खत्म होगा, मारना, खाना, पीना। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना टू गो, है ना, टू राइट, अब उनका मीनिंग क्या होता है, जाना, लिखना। तो इंग्लिश में भी ये टू गो और ये वर्ब तो नहीं होते, इनका मीनिंग नाउन में आता है, जाना, खाना, पीना, तो वो इस तरह से होता है। तो ये आपका जब भी आप ये वाला मीनिंग देखेंगे ना किसी वर्ड का तो वो मस्दर होगा, यानी इस काम का नाम होगा, काम नहीं होगा, काम का नाम होगा। नाम क्यों कहा है, क्योंकि ये नाउन है, तो काम इसलिए कहा है कि ये वर्ब इसमें काम है, तो काम का नाम हो गया। अच्छा, फेल क्या होता है, फेल वो कलमा है, फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या वाकया होना जमाने की कैद के साथ, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, आपका ये होना जरूरी है, क्या, जमाना, वरना वो मस्दर बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, काम का नाम बन जाएगा। मसलन मारा, अब मारा में देखे जमाना आ गया,
फेले माजी लगता है ना, उसने मारा, दराबा। अब दराबा जो है मस्दर नहीं है, दरबन मस्दर था, दराबा जो है ये फेल है और इसमें क्या मानी है, उसने मारा। आपको पता है ना दराबा में हुआ, जहाबा में जितने भी आप वर्ड पढ़ते हैं, जलसा वो बैठा, तो उसमें हुआ जमीर भी होती है। तो जब भी आप फेल देखेंगे ना, तो फेल के साथ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उस फेल का जमाना जो हम बता रहे हैं ना यहाँ पे, जमाने की कैद के साथ, और दूसरा उसका करने वाला कौन है, वो उसका करने वाला कौन है। या तो वो बाहर आएगा, या तो वो बाहर आएगा, जैसे दरबा हामिदुन है ना, दमे के साथ आएगा, या तो वो बाहर आएगा। अगर बाहर नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर वाली जमीर को बना लेंगे। तो ये आपका फेल है, जलसा। रूट वर्ड को लेके तीनों पे जबर डाल देते हैं, तीनों पे जबर डाल दें, ठीक है। कम अज कम पहले लेटर पे और लास्ट लेटर पे तो लाजम जबर आनी चाहिए। मिडल वाली चेंज भी हो सकती है, जैसे कभी आपने देखा होगा समिया है ना, कभी आपने फरीहा देखा, तो मिडल वाली चेंज भी होती है। ये दोनों कभी नहीं चेंज होती। ये और ये फेले माजी होता है, जिसमें रूट वर्ड के 3 लेटर लेके आपने तीनों पे जबर लगानी है, या मिडल वाली को जेर या पेश। पेश का भी जैसे करुमा होता है, या फिर कसूरा होता है, कबूरा होता है, ठीक है। और जेर की मिसालें जैसे शरीबा होता है। तो ये सारी जो है मिडल वाली हरकत चेंज हो सकती है, वो नहीं चेंज होती। बहरहाल आपको फेल की यहाँ पे पहचान बताई जा रही है कि फेल में जमाना जरूरी है, और तीसरी चीज जो मैंने बताई है कि उसका करने वाला भी होना चाहिए। कोई फेल ऐसे तो नहीं होता ना, अगर दुनिया में किसी ने वो काम नहीं किया तो जरूर अल्लाह ताला ने किया है, तो अल्लाह फाइल होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह के भी अमाल होते हैं, अब अल्लाह के भी अफ़ाल होते हैं। ये जो दुनिया में आपको सब निकल नजर आ रहे हैं, सूरज चांद सितारे अपने अपने टाइम पे, ये अल्लाह के अफ़ाल हैं। बच्चों का पैदा होना, तमाम जानदारों का बड़ा होना, फिर नस्ल कायम रखना, ये अल्लाह के अफ़ाल हैं। ये इंसान नहीं कर सकता, ये कौन करेगा, ये अल्लाह ताला ही कर सकता। अच्छा जनाब, जिसमें काम का मफहूम तो मौजूद है लेकिन जमाने की, अब मारना में आपका काम का मफहूम है लेकिन जमाना नहीं है, तो वो मस्तर की कैटेगरी में, नाउन की कैटेगरी में चला गया। उसके ऊपर आप जब बनाएंगे अरबी, तो आप उसके ऊपर 2 पेश या अलिफ लाम लगाएंगे। उसके बाद तीसरी चीज है हर्फ। अब हर्फ क्या है, ये भी आपके कलमे की, ये भी कलीमा है, मैंने बताया ना कलीमा है, जब एक पूरा लफ्ज है, ये वो कलिमा है जिसके मानी होते तो हैं, लेकिन जब तक ये किसी इस्म या फेल के साथ इस्तेमाल ना हो, उसका मतलब समझ में नहीं आता। जैसे उर्दू में भी आप बोलते हैं पर, ठीक है। अब पर एक बामानी लफ्ज तो है, पर का मतलब क्या होता है, ऊपर, है ना, किसी चीज के ऊपर। अरबी में अला कहते हैं, ठीक है। लेकिन 100 मर्तबा भी आप पर की रट लगाएंगे तो कोई मतलब समझ नहीं आएगा। आप अला अला कहते रहें, फी कहते रहें, कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। जब तक एक ही मर्तबा कुर्सी पर जबकि एक ही मर्तबा कुर्सी पर कहने से मतलब समझ में आ जाता है। अलल कुर्सी, कुर्सी पर, लेकिन आप खाली अला अला बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं। आगे या तो फेल आएगा, या फिर क्या होगा, किसी भी हर्फ के बाद या तो फेल आए या फिर इस्म आए, तब वो अपना मानी देता है, कंप्लीट मानी। हर हर्फ का एक मानी होता है। आपको पता है बी का भी मानी होता है, साथ, वाव का भी मानी है, और कसम का मानी भी देता है। लेकिन वो कसम कसम करते रहेंगे जब तक आप वल्लाह ही नहीं लगाएंगे ना आगे। अल्लाह की कसम, और कसम सिर्फ अल्लाह की खानी चाहिए। ये जो आप इधर उधर की कसमें खाते हैं, ये बिल्कुल छोड़ दें। आप कुरान की कसम भी नहीं खा सकते। हमारी अदालतों में भी देखें, कुरान पे हाथ रखवाते, आप सीधी अल्लाह की कसम क्यों नहीं खिलवाते हैं? डर भी आए लोग, कुरान की खा लेते हैं, बच्चों की खा लेते हैं, माँ बाप की खा लेते हैं। ये नहीं करना, कसम सिर्फ अल्लाह की खाई जाती है। और अल्लाह ताला हर चीज की कसम खा सकते हैं, हम सिर्फ अल्लाह की खा सकते हैं। देखें कुरान मजीद में कितनी चीजों की कसम खाई है, वल असरी वल फजरी वलयालिन, रातों की भी कसम खाई, हर चीज की, वशम्सी वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीन, आगे भी है। लेकिन ये है पूरा कुरान बड़ा, लेकिन हम नहीं खा सकते, हम सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते। तो प्लीज जो चीज पता चलती है ना, उसको आगे करें। लोग बहुत ही जहालत में जिंदगी गुजार रहे हैं,
किसी को कलमा तक सही नहीं पढ़ना आता। मैंने कितने लोगों को कलमा सुना है वो ला पूरा नहीं पढ़ते। जब आप ला पूरा नहीं पढ़ते तो नफी का मान ही नहीं पैदा होता। वो उसमें जब आप सिर्फ ला पढ़ते हैं ना, एक अलिफ नहीं आगे पढ़ते, उसमें इंडीड का मानी पैदा हो जाता है, यकीनन कोई खुदा है अल्लाह के सिवा। और उस ला के ऊपर आपने देखा मद भी आती है क्योंकि इसके आगे हमजा आता है, ला इलाहा, तो ये हमजे की वजह से इसके मद आ रही। तो इसको कितना खींचना है आपको ना, तो ख्याल से प्लीज कलमा सुने घरों में लोगों का, अपने जो बच्चे हैं उन सब का वो करेक्ट करें, क्योंकि मीन आप उल्टा कुफ्र कर लेते हैं। आप ये कह रहे होते हैं कि यकीनन अल्लाह के सिवा और भी माबूद हैं, जब आप ला पूरा नहीं पढ़ते। तो जिन बहनों को नहीं पता वो अपना अपना भी सही चेक करें। और फिर अच्छा, फिर इसम जो है ना इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इजी है। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले किसी इसम के बारे में 4 बातों का इल्म होना जरूरी है। ये आपको पता है, मैंने बताया हुआ है आपको, इसलिए मुश्किल नहीं। वो जो 4 बातें हैं वो एराब, जिन्स, अदद और वुसअत, ये आपके पास लिखी हुई है। इंग्लिश में भी लिखी हुई है, उर्दू में भी लिखी हुई है। इसके बगैर ना वो इसम समझ में आ सकता है और ना उसको जुमले में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। इसमें बल्कि मैंने कल एक और भी ऐड करवाई थी, पता नहीं मैं किस क्लास में पढ़ा रही थी, मैंने उसमें कहा था कि 4 चीजों के अलावा आप वो देखेंगे कि वो मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है, कहीं वो डिप्टोट तो नहीं है, ये भी आप देखेंगे। लेकिन ये बेसिक ग्रामर में आपको ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। तो आपको मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ भी आप मैं बताती रहती हूँ। वो लफ्ज जो तनवीन कबूल कर लेते हैं वो मुनसरिफ होते हैं, और जो तनवीन को कबूल नहीं करते वो कहते हैं हमारे ऊपर तनवीन मत डालो, एक दमा काफी है हमारे ऊपर, वो गैर मुनसरिफ होते हैं, डिप्टोट होते हैं। ये बताया हुआ मैंने पहले आप लोगों की क्लास में, हमने पढ़े हैं गैर मुनसरिफ। अरेबिक रीडर में मैम पढ़ा है, मदीना अरेबिक रीडर में। हाँ, रीडर में पढ़ा है ना, उसके ग्रुप्स भी बनाए हैं ना हमने, उसके हमने ग्रुप्स भी पढ़े हैं, अलिफ नून पे खत्म होने वाले हैं ना, और मर्दों के नाम गोल ता वाले हों तो वो भी गैर मुनसरिफ होते हैं। तो डिप्टोट्स के नाम से मैंने पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। और मुनसरिफ जो होता है जिस पे तनवीन आती है, जब तनवीन आती है तो वो तीनों तरह से दुन दन दिन, इसलिए इसको मुनसरिफ कहते हैं, ये पूरी तरह घूम जाता है। गैर मुनसरिफ 2 शक्लें बदली करता है, मरियमू मरियमा मरियमा, उसामा तू उसामा ता उसा, तो फिर वो 3 शक्लें नहीं, इसलिए इसको गैर मुनसरिफ। गैर का मतलब है ना, जो ला का मतलब होता है वही गैर का मतलब होता है, ना मुनसरिफ होने वाला, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैंने कल ये बताया था क्लास में, मैंने कहा चलिए आपको भी बता देती हूँ। तो ये 4 चीजें तो बहुत जरूरी हैं। जिन्स सबसे इन्होंने आखिर में आपको स्टेटस यानी एराब का बताया, उन्होंने लिखा भी नहीं शायद एराब, यहाँ मैं एराब सबसे पहले ऊपर लिखवाती हूँ कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अरबिक। एराब नहीं होगा किसी लफ्ज पे आप उर्दू बन जाएगा, मैंने आपको मिसाल दी, लेकिन उन्होंने इसलिए आखिर में रखा कि उन्होंने इसी सीक्वेंस से आपको पढ़ाना है। पहले जेंडर पढ़ाएंगे। अब जेंडर को उन्होंने पहले क्यों रखा है उसके पीछे भी मेरे पास एक रीजन है, क्योंकि जब तक आपको किसी लफ्ज का मुज़क्कर मुअन्नस नहीं पता होगा ना, आप वो जुबान नहीं सीख सकते। आपने उर्दू भी सीखनी है ना, किसी को आके कोई पश्तो भाई है बहन है उनको उर्दू सीखनी है, तो वो जुबान के सबसे पहले मुज़क्कर मुअन्नस सीखेंगे, ठीक है ना, फिर वाहिद जमा और बाकी चीजें सीखेंगे, मार्फा या नकरा, उसकी इतनी जरूरत नहीं, सबसे पहले वो जेंडर सीखेंगे। वरना वो क्या करते रहेंगे, वो चाची को चाचा और चाचा को चाची कहते रहेंगे, तुम्हारा चाची आया है, जाओ देखो तुम्हारा चाची आया है, वो इसी तरह करते रहेंगे, हालांकि चाचा आया होता है। तो वो इस तरह की फिर गुलाबी उर्दू जिसे कहते हैं ना, तो वो बोलते हैं। और फिर हम भी इसी तरह फिर अरबी बोलेंगे जब तक हम जेंडर को नहीं जानेंगे। जेंडर को सबसे पहले जानना है, अदद, वुसअत और फिर स्टेटस उसका क्या है, वो रफा में है, बुलंदी में है, जमीन पर है, या वो नीचे गड़े में चला गया, जरी हालत। तो वो उससे फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इस्म के बारे में वो 4 बातें दर्ज झैल हैं। इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना, जेंडर, इस्म का वाहिद मुसन्ना या जमा होना। हर जुबान में वाहिद जमा होते हैं, लेकिन अरबी में मुसन्ना भी होता है, ठीक है। मुसन्ना मतलब ड्यूल फॉर्म जो होती है ना हर चीज की, ड्यूल।
अच्छा, अब इसका इसम का मारफा या नकरा होना, ये क्या कहलाता है? ये कौन सी कैटेगरी है? ये वुसअत, कैपेसिटी है ये। फिर इसम का एराब यानी जुमला या तरकीब में उसका मकाम, जुमले में उसका क्या मकाम है? वो रफा में है, नसब में है, जर में है, कौन सी बुलंदी पे है, या जमीन पे है, या गड़े में है, वो फिर हम देखते हैं। आसान है ना? ठीक है, यहाँ पे खत्म कर दूं क्लास, क्या कहते हैं? आगे कर लेते हैं। थोड़े कर ले, जी क्योंकि बाजी, आसान कर है, आप दीजिए। जाने हैं ना, क्योंकि आगे जाके हमने थोड़ा सा और भी सीखना है, तो हम इनको खत्म करेंगे तो इंशाल्लाह। तो वही मैं बात दोबारा कहूँ, किसी को जानना हुआ तो प्लीज चले जाना, फिर बाद में आप रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी तो कवर कर लें। जिन्स जो है, जिन्स किसको कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर। ठीक है, आप जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर एक जेंडर का खाना होता है ना, जिसे बहुत ही गंदे लफ्ज के साथ लिखा होता है, सेक्स के साथ। वहां पे ये जेंडर नहीं लिख सकते। जैसे भी हम देखते हैं ना, पाकिस्तान में कोई फॉर्म उठाते हैं इस तरह लिखा होता है, शायद अकल आ गई हो, अब काफी अरसा हो गया, तो इसको जेंडर कहते हैं। ठीक है ना? उर्दू और अंग्रेजी की तरह अरबी जुबान में भी जिन्स दो होते हैं। हर जुबान में जिन्स दो ही होते हैं, जेंडर्स दो ही होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। या तो कोई भी लफ्ज उठाएंगे, या तो मुज़क्कर होगा या वो मुअन्नस होगा। अब पहचानना आपका काम है, और वो इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे कि आपने मुअन्नस को कैसे पहचानना है। जब मुअन्नस को पहचान लेंगे ना, तो मुज़क्कर को फिर वो उसको फिर अगर उस लफ्ज के अंदर वो सारी अलामात नहीं है जो मुअन्नस की हैं, तो वो मुज़क्कर कहलाएगा। मसलन किताब है ना, तो उसमें अगर आपकी मुअन्नस की कोई अलामत नजर नहीं आती, मस्जिद में, किताब में, तो आप उसको क्या कर देंगे? डिक्लेयर करेंगे कि ये क्या है? ये मुज़क्कर है। मसलन उसमें ताय मरबूता, सबसे पहले बड़ी पहचान तो ताय मरबूता ही होती है। ठीक है ना? तो अभी आपको पहले वही पढ़ाई जाएगी, मुअन्नस की पहचान। उसके बाद जब एडवांस लेवल में हम बुक 2 पे जाएंगे तो थोड़ी सी और हम अलामत पढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आपको, क्योंकि 95% अल्फाज जो मुअन्नस बनते हैं ना, या बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनकी मुअन्नस बनती है, किताब की तो मुअन्नस नहीं होती ना, किताबा तो नहीं कह सकते, तो जिनकी मुअन्नस बनाई जाती है गोलता से बनाई जाती है। तो अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म मुज़क्कर समझा जाएगा जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। अगर मुअन्नस होना साबित हो गया है तो फिर आप उसको मुज़क्कर नहीं कह सकते, फिर आप उसको मुअन्नस कहेंगे। मुअन्नस की जो अक़साम है वो क्या है? 2 अक़साम है मुअन्नस की। ठीक है, एक मुअन्नस हकीकी है, और इसको मैं और आसान कर देती हूँ, इसको मुअन्नस गैर हकीकी कह सकते हैं। यानी वो पर क्या है? हकीकी, और ये गैर हकीकी। अगर किसी को ये मुश्किल लगता हो मुअन्नस लफ्जी, तो आप इसको मुअन्नस गैर हकीकी भी कह सकते हैं। मुअन्नस हकीकी, रियल मुअन्नस, और ये वाली क्या है? गैर हकीकी है। वो मुअन्नस इस्म जिसके मुकाबिल फिल वाक़या, अब ये इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज यूज करते हैं, जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद हो, मुज़क्कर जोड़ा मौजूद हो, मुज़क्कर जोड़ा मौजूद हो। मसलन उम्मुन, माँ, अब इसके मुकाबले में मुज़क्कर है ना, बिन्तुन के है, उख्तुन में भी है, इमरातुन, ये सब के मुज़क्कर आते हैं। इमरातुन का क्या होता है? जोड़ा क्या है इसका? मुज़क्कर जोड़ा अभी बताया था मैंने ऊपर, रजुलुन, रजुलुन। रजुलुन जो है ये आपका, इसका इमरातुन का ऑपोजिट है। ठीक है, उख्तुन का क्या है? अखुन। अखुन, वेरी गुड, उख्तुन। अब ये अरबी साथ वो पढ़ने का आपको ये फायदा हुआ ना, वरना अब यहाँ आपको इसके मीनिंग भी शायद ना आते, लिखे हुए तो हैं लेकिन शायद। बिन्तुन क्या है? अब इसका क्या होता है? इब्नुन। इब्नुन, वेरी गुड। और उम्मुन का क्या होगा? अबुन। ये सब आपको पता है। अबुन, इस पे तशरीद नहीं डालनी, बस ऐसे लिखना है, अबुन, इब्नुन। अब इनकी जमा भी आपको आती है, अबुन की जमा, इब्नुन की जमा, सबकी जमा भी आती है आपको माशाल्लाह। मुअन्नस की मुअन्नस जमा बनेगी, मुज़क्कर की मुज़क्कर बनेगी। अच्छा, अब बकरतुन, ठीक है, बकरतुन क्या है? सूरतुल बकरा भी है ये, और ये गाय, ठीक है, और इसका भी क्या होता है? इसका कल मैंने पढ़ा था, लफ्ज, नया लफ्ज आया। अच्छा, उसको छोड़ें, बहरहाल इसका ये होता है मुज़क्कर। जामूस लिखा होता है आई थिंक ग्रामर की किताबों में, लेकिन कल एक जामूस तो भैंस को कहते हैं शायद, इसका भैंस को क्या? हाँ, इसका क्या होता है? इसका जो होता है मेल,
बैल नहीं, बैल को क्या इसका है कहते अलग कुछ है। हैं? बैल को क्या कहते हैं? हाँ हाँ बैल वही का याद नहीं आ रहा। हाँ नहीं यार, सा- मुझे भी something याद नहीं आ रहा क्योंकि यूज नहीं समर होता वाले ना, सा से समर यूज वाले सा से कुछ है। हाँ यूज नहीं होता ना, इसलिए नहीं याद है। ये जो यूज होते हैं वो फिर हमें याद हो जाते हैं। अच्छा बहरहाल रहने दे, पर आपको पता है कि इसका जोड़ा होता है, बैल होता है ना, उर्दू में ही समझ लें, गाय का बैल होता है, औरत का मर्द होता है। अब यहाँ पे औरत का मर्द था तो रजुल हो गया। अच्छा, मुअन्नस हकीकी के लिए उर्दू में एक जामे लफ्ज मादा मौजूद है, ठीक है। अब मादा, ये मादा वो वाला मादा नहीं जो रूट वर्ड होता है, रूफ असली को भी मादा कहते हैं ना, तो ठीक वो है ना? मादा हो जाता है ना, उस पर तशदीद आ जाती है मादा। हाँ, तो ये क्या है, ये मादा है, ये इसका मुअन्नस के लिए बोला जाता है मादा। यानी मैं गाय का मादा क्या है, वो मादा नहीं, बैल का मादा पूछेंगे ना, ये मुअन्नस के लिए मादा आता है, और मुज़क्कर के लिए क्या आता है, वो नर आता है। नर और मादा, ये नर के मुकाबले में बोला जा रहा है, और वो मादा तो रूफ़े असली होते हैं, उसमें ना मिलाइएगा। अच्छा, मुअन्नस लफ्जी क्या होती है? अब ये मैंने इसको गैर हकीकी भी कह दिया है। तो ये वो मुअन्नस होती है जिसका जोड़ा नहीं होता, जिसका कोई पैर नहीं होता। मसलन आप कोई मुअन्नस बताएं, जैसे शमसुन है, अब शमसुन का या पंखा है, गोलता के साथ आ रहा है, तो इनका कोई वो नहीं होता, क्या नहीं होता, यानी पैर नहीं होता, मुज़क्कर पैर नहीं होता। तो ये जो मुअन्नस होती है ये फिर लफ्जी कहलाती है, लफ्जी तौर पे मुअन्नस होती है, या गैर हकीकी मुअन्नस भी कह सकते हैं। लेकिन इसकी फिर आगे जाके दो किस्में बनती हैं। गैर हकीकी की, उसकी तो कोई नहीं बनी थी हकीकी की, इसकी गैर हकीकी की दो किस्में बन जाएंगी। अच्छा, वो हम देख लेते हैं कौन सी है। अच्छा, अब ये आपकी जो है मुअन्नस क़यासी या अलामती मुअन्नस, ये पहली किस्म है उसकी, जो आपको मैंने मुअन्नस गैर हकीकी बताया था ना, उसकी दो किस्में क्या बनती हैं। एक तो आपकी ये मुअन्नस क़यासी या अलामती बन जाती है, जिसमें आप अलामत के जरिए पहचानते हैं। मुअन्नस की अक़साम आप आसान अल्फाज में लिखिए, मुश्किल बहुत, वैसे ही बहुत मुश्किलात हैं जिंदगी में, तो आप इसको आसान करें, इसको आप लिखें हकीकी, ज़हन में रखें कि हाँ भाई लफ्जी भी होती है, लेकिन कैसे मतलब का क्या मीनिंग होगा? अभी बताती हूँ। गैर हकीकी दो Okay. किस्में हो गई। अब इसको आप गैर हकीकी जो है, इसको आप ब्रैकेट में लफ्जी लिख सकते हैं, लफ्जी भी, इसका दूसरा नाम लफ्जी है, ठीक है। जो लफ्जी तौर पर लफ्जन जो मुअन्नस हो, इसको लफ्जी मुअन्नस भी कहते हैं, ठीक है, दो नाम है इसके। अब ये हकीकी जो मुअन्नस है, उसका तो कोई, इसकी तो डेफिनेशन हम देख ली, इसका जोड़ा होता है। गैर हकीकी के आगे दो किस्में हैं, एक अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, मुअन्नस क़यासी या अलामती। क़यास क्या होता है? क़यास का असल मतलब होता है मापना, यानी मैच करना, क़यास का यही मतलब होता है। अलामत का क्या मतलब होता है? यानी उसके ऊपर कोई अलामत डली होती है मुअन्नस की, तो उसको, जैसे गोलता है तो वो अलामत है ना मुअन्नस की। तो यानी हम, क़यास का मतलब होता है गैस लगाना, है ना, गैस लगाना भी मतलब होता है, यानी अलामत देख के हम गैस लगाते हैं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, ठीक है। तो अलामती मुअन्नस, जिसके भी दो नाम बताएं, एक क़यासी बता दिया, वो मुश्किल है आपको, लेकिन आप इसको अलामती मुअन्नस सिर्फ याद कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है क़यासी मुअन्नस याद करने की। मुअन्नस लफ्जी की वो किस्म है, लफ्जी की या गैर हकीकी की वो किस्म है ये अलामती मुअन्नस, जिसमें मुअन्नस की अलामत पाई जाए। और मुअन्नस की अलामत क्या है? गुरफतुन, गोलता, सफराउ, अलिफ के बाद हमजा, ठीक है, और अमयाउ, सफराउ कलर है, जर्द रंग है, और अमयाउ क्या है? ये ऐब है बॉडी का, नाबीना होना किसी का, ठीक है। अमयाउ, बुकमाउ भी आता है, बकमाउ भी आता है ना कुरान मजीद में, सुम्मुम बुकमुन, तो उसी से ये जमा बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपका अमयाउ, और इसी तरह से उज़्मा, उज़्मा ये अलिफ मकसूरा है। तो तीन अलामतें यहाँ पे आपको बताइए, एक बताइए ताय मरबूता, एक ये अलिफ ममदूदा, सफरा, जब भी अलिफ के बाद हमजा आता है तो हम उसको मद दे के पढ़ते हैं, तो इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ममदूदा मैं बता देती हूँ आपको। और इसको क्या कहते हैं? ये चीजें सीखने वाली हैं आपको, इनको नहीं पता आपको। ये है अलिफ मकसूरा। तो अभी जब आप आगे पढ़ेंगे ना, मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ, तो अलिफ मकसूरा, मकसूरा जो है ना, ये वो वाला नहीं है, ये वाला मकसूरा है,
कसर से। कसर का मतलब क्या होता है? छोटी नमाज ना, नमाज कसर। तो ये छोटा सा जो अलिफ डला होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा। और जब इसको, ये अलिफ ममदूदा क्यों? इसको क्योंकि हम मद दे के पढ़ते हैं, 6 हरकत तक पढ़ते हैं, इसको खींचते हैं, इसलिए इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। तो अभी जो हम करने वाले हैं इस वक्त, जो बेसिक लेवल पे हम करने वाले हैं, वो हम यही करने वाले हैं, ताए मरबूता। 95% अल्फाज आपके जो होते हैं, 90 कर लें 95 कर लें, की बात है, तो वो आपके अल्फाज गोल ता से आते हैं, और बाकी जो हैं वो अलिफ ममदूदा के साथ और अलिफ मकसूरा के साथ आते हैं। ये भी देखें, अलिफ ममदूदा है और ये अलिफ मकसूरा है। तो 3 तरह की होगी मुअन्नस। एक होगी गोल ता के साथ जो मोस्टली आती है, फिर सफराउ कलर्स के नेम या बॉडी के ऐब जो होते हैं, इसको कहते हैं अरबी में अलवानु उजूब। अगर किसी को समझ आ रही है तो अलवान लौन की जमा है, लौन का मतलब आप लोगों को पता है ना, और उजूब तो उर्दू में भी बोला जाता है, ऐब से उजूब, ठीक है। तो ये अलवान उजूब जो हैं वो इस वजन पे आते हैं, यानी कलर्स, लौन की जमा है ये, और ऐब की जमा उजूब है, ठीक है। तो ये आपका कलर है और ये आपका ऐब, डिफेक्ट जो बॉडी में होते हैं, उनको इस वजन पे लाया जाता है। अलिफ ममदूदा पे कलर आते हैं और बॉडी के ऐब आते हैं। और ये जो हैं, इसमें आपने देखा मूसा भी, यहया भी, उज़्मा, बुशरा, जिस पे भी अलिफ मकसूरा आएगा वो आपका क्या होगा? मुस्तशफा। अब मुस्तशफा क्या है? उज़्मा, ये आपका जिस पे खड़ी जबर आ जाएगी वो मुअन्नस होगा लफ्ज, ठीक है। और ये आप इसको आसान कर देते हैं और थोड़ा सा। अच्छा, अभी आसान उन्होंने कैसे करके बताया है? उन्होंने खुद ही आसान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अलामती मुअन्नस जो होती है उसकी 2 किस्में हैं, ठीक है। क्यासी या अलामती मुअन्नस हम पढ़ रहे हैं। अलामती मुअन्नस 2 तरह की है, एक तो गोलता आए तो मुअन्नस होता है, और एक अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूरा आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मुअन्नस कहते हैं लफ्ज को। या से पहले अलिफ लिखा जाता है या कभी कभी या के ऊपर भी लिखा होता है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये लिखा होता है या के ऊपर अलिफ, और ये जो होता है हमजा से पहले अलिफ होता है। इन दोनों को मिला के, चूंकि ये अलिफ है ना, तो दोनों को मिला के अलिफ तानीस कह दिया है। अलिफ तानीसी, तानीस का यानी मुअन्नस का अलिफ। तो मुअन्नस के लिए 2 अलिफ यूज होते हैं, एक अलिफ मकसूरा, एक अलिफ ममदूदा। यहाँ पर ये आएंगे वो लफ्ज लाजिम मुअन्नस होगा। तो अभी हम इसको मदीना बुक्स में भी चेक करेंगे, ठीक है। और ताए मरकूता का तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर अभी इसकी डिटेल आपको नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ इसकी डिटेल पढ़ा रहे, नंबर 1 की अलामती मुअन्नस में। फिर दूसरी किस्म क्या है? गैर हकीकी मुअन्नस की दूसरी किस्म मुअन्नस समाई है, ठीक है। मुअन्नस समाई जो है ये आपका समात से है लफ्ज, ये समात यानी अरबों से हमने उस लफ्ज को मुअन्नस सुना है तो फिर हम उसको मुअन्नस बोलते हैं। जैसे हमारी जुबान में भी है ना, कुछ अल्फाज जो होंगे वो लोग उसको जो उर्दू सीखना चाहेंगे वो अलामत से पहचान लेंगे कि ये मुअन्नस है, और कुछ को वो हमारी जुबान सुन सुन के पहचान लेंगे कि अच्छा ये लोग इसको मुअन्नस बोलते हैं, ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है। मसलन मेज हमारे यहाँ क्या है? मेज, पुरानी मेज है ना, तो मेज मुअन्नस है, ठीक है ना। इसी तरह पंखा मुज़क्कर होता है, तो वो सुन सुन के भी उसको समाई मुअन्नस कहते हैं। जो उर्दू सीखेगा वो हमसे सुन सुन के भी ना, हमारी जुबान बोल बोल के भी वो उसी से सीखते हैं। अच्छा, ग्रामर तो कम ही सीखते हैं लोग, तो किसी भी जुबान को सीखना तो उसकी ग्रामर जानना जरूरी होती है। सबसे पहले उसके मुज़क्कर मुअन्नस सीखें, ठीक है, और वो सुन सुन के भी पता चल जाते हैं, तो उसको मुअन्नस समाई कहते हैं। फिर मुअन्नस लफ्जी की वो किस्म या मुअन्नस गैर हकीकी की वो किस्म जिससे अहले ज़बान मुअन्नस बोलते हो, उनमें ना तो मुअन्नस की कोई अलामत हो, गोल ता भी ना हो, अलिफ मकसूरा भी ना हो, और अलिफ ममदूदा भी ना हो, ठीक है ना, ये भी ना हो, ये तीनों अलामात ना पाई जाएं, ये अलामती मुअन्नस है, ठीक है, उसकी किस्म है। जब ये अलामात नहीं पाई जाएंगी, और चौथी क्या अलामत हमने पढ़ी है?
کہ اس کا پیر ہو, اس کا جوڑا ہو, وہ بھی ایک کیا ہے, وہ حقیقی مونس اس کو الگ کر دیا ہے, لیکن وہ بھی تو ایک جس کا جوڑا ہوگا اس کو بھی تو ہم پہچان لیں گے نا کہ یہ مونس ہے. تو 4 طریقے سے ہم مونس کو پہچان لیتے ہیں. اس کا جوڑا, اس جوڑے کے لیے پھر ہمیں معنی کا آنا ضروری ہے, معنی آنا چاہیے. معنی آئے گا تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ اچھا بھائی اس کا معنی یہ ہے, تو اس کا جوڑا ہے تو ٹھیک ہے بھائی یہ مونس ہے. پھر اس کے بعد تائے مربوطہ آپ دیکھ لیں گے, پھر الف مکسورہ دیکھ لیں گے, الف ممدودہ دیکھ لیں گے. اگر یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں تو پھر کیا کریں گے, پھر دیکھیں گے کہ عرب لوگ اس کو کیا بولتے ہیں. عرب لوگ کیا بولتے ہیں اس کو زبان میں, اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں اس کو. مونس سمائی کہتے ہیں. اور اس میں جیسے سماعن, اب سماعن جو ہے, اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا یہ تو علامتی مونس ہے, یہ مونس سمائی کیوں ڈال دیا یہاں پہ. میں خود کنفیوز ہوتی تھی, جب میں نے پوری گرامر نہیں پڑھی تھی تو میں کنفیوز ہوتی تھی. یہ جو آپ کو بتایا گیا نا الف کے بعد حمزہ, یہ علامتی مونس میں بتایا گیا, اس کے اوپر ایک پیش آتا ہے صفراء, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہمراء جو بھی آئیں گے, یا پھر وہ جو آپ کے دوسرے بھی آئے تھے ڈیفیکٹس آئے تھے یا تو ایک پیش آتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر سماعن ہے, یہاں 2 پیش آ رہے ہیں, اس لیے اس کو اس کیٹیگری میں ڈالا گیا, اس میں نہیں ڈالا گیا. تو یہ آپ کا سمائی مونس میں, اس کو ادھر ہی رہنے دے, ٹھیک ہے, اس کو اس میں نہیں ڈالنا. یہ آپ کا عرب لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ آسمان کو وہ مونس کہتے ہیں, زمین کو مونس کہتے ہیں, شمس کو مونس کہتے ہیں. یدن کو کیوں مونس کہتے ہیں یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. یدن کو مونس کیوں کہتے ہیں, اس کی ریزن پیر کی پیر. کیونکہ پیئر میں ہوتا ہے. پیئرس میں ہاں, یہ پیئر میں جو باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں, مثلا ان کے اوپر آپ کو گولتانی ملے گی, گولتانی ملے گی. یدن پہ آپ کا رجلن, جو بھی آپ کا قدمن ہوگا اس کے اوپر آپ کو نہیں ملے گی. آپ اس کو اربو یعنی باڈی کے ان نے گروپس بنا دیے نا آسانی کے لیے, ہمارے گرامر والوں کہ گروپس بنا دیے. اب یہ جو پچھلا والا گروپ ہے سماعن, اردن, شمسن, یہ انہوں نے قدرتی اشیاء میں ڈال دیا, ایک گروپ بنا دیا قدرتی اشیاء کا, اس میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, اور اس کو کس میں ڈال دیا, باڈی پارٹس میں ڈال دیے کہ جو 2 ہوں گے وہ مونس ہوں گے. تو یدن ہاتھ 2 ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں گروپس آ رہے ہیں نیچے, تو انہوں نے کتنے گروپس بنائے ہیں دیکھیں, 4 اور 5 اور 6. اب آپ دیکھیے گا گروپس کون سے. پہلا گروپ انہوں نے جو بنایا ہے نا, وہ انہوں نے ہواؤں کے نام بنائے ہیں. جتنی بھی ہوائیں ہیں قرآن مجید میں نام آئیں یا نہ آئیں, وہ سب مونس لفظ ہے. یہ مونس سمائی کی کیٹیگری کے وہ گروپس ہے جس میں کوئی علامت نہیں ہوگی. ابھی تک ہم نے 3 طرح کی مونس پڑھی ہے نا. ایک مونس جو ہے حقیقی ہے جس میں جوڑا ہوتا ہے, دوسری جو علامتی مونس ہے اس میں میں نے 3 علامتیں بتائی تھیں, اور اب بھی یہ جو ہے ان کی کوئی علامت نہیں ہے, نہ گولتا ہے, نہ ان کا کوئی جوڑا ہے, نہ ان پہ الف مکسورہ نہ ممدودہ ہے. بس عرب ان کو کیا کہتے ہیں, مونس کہتے ہیں. تو ہم بھی ان کو پھر آسانی کے لیے ہمارے گرامیرین جو انہوں نے ان کے گروپس بنائے تاکہ ہمیں تھوڑا آسانی ہو جائے. ایک کس کس کو یاد رکھیں گے بھائی, تو انہوں نے گروپس بنایا کہ ہواؤں کے جتنے نام ہیں سارے مونس ہوں گے, شراب کے سارے نام مونس ہوں گے, آگ کے سارے نام, جہنم کے نام جتنے بھی ہوں گے مونس ہوں گے. یہ جہنم کے نام ہے, آگ کے نام نہیں ہے. آگ تو نار کو کہتے ہیں نا, تو باقی یہ جہنم. اچھا, اس کے بعد پھر یہ شہروں ملکوں کے سارے نام مونس ہوں گے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں, لیکن ابھی آپ کو بیسک سکھا رہے ہیں نا, تو اس پہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں, تو میں ایڈ نہیں کروں گی اس میں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہیں پیر کی شکل میں, یا دون, قدم, من, ان سب کے آگے تنوین. ابھی یہ نہیں کیونکہ آپ پڑھایا نہیں نا ابھی, تو اب نہیں لگا رہے تنوین, لیکن آپ نے لگانی ہے. اینن, رکبتن. رکبتن کسے کہتے ہیں, گھٹنے کو کہتے ہیں رکبتن. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کچھ جو باقی بچ گئے جو کسی گروپ میں نہیں آ رہے تھے نا, انہوں نے اس کو مکس کر کے متفرق اسما میں ڈال دیا, جیسے سماعن. ٹھیک ہے, میں نے تو آپ کو گروپ بنوایا تھا نا کہ یہ قدرتی اشیاء کا, کچھ کتابوں میں آپ کو قدرتی اشیاء کے انڈر میں ملے گا, لیکن انہوں نے متفرق اسما میں ہی ڈال دیے سارے تاکہ اور بھی شامل کر لیں. سماعن انہوں نے مونس سمائی کہا ہے اس کو. اردن, شمسن, نفسن, نفس بھی مونس ہے. دارن, دارن کسے کہتے ہیں, دار الاخرہ, دارن گھر کو گھر کو کہتے ہیں. ہربن, ہربن کیا ہوتا ہے, ہربن کس کو کہتے ہیں؟ جنگ,
जंग को कहते हैं। देखिए हमारी क्लास में हर तरह के स्टूडेंट है माशाल्लाह। और असा क्या है, ये लाठी है, ठीक है ना। लाठी है। हाँ, अब इनका रूट वर्ड बताया इन्होंने कि ये सीन मीम वाव इसका रूट वर्ड है, ठीक है ना। और इसका ऐन स्वाद वाव रूट वर्ड है। ये वाव अलिफ, वाव जो हर्फ इल्लत होता है ना वो अलिफ से बदल जाता है। तो ये तो जितनी समझ आ रही, जिसको जितनी आ रही है उतनी ले, बेसिक ले ले, बेशक ये सब ना ले। अच्छा, उसके बाद इस्तस्ना के बारे में हमने बता दिया। इस्तस्ना क्या होता है? एक्सेप्शन, जो मैं कहती रहती हूँ ना, एक्सेप्शन। तो हर जुबान में, बल्कि अरबी जुबान की बात करें तो अरबी जुबान में हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है, और वो हमें उसके लिए हमेशा हमें रेडी होना चाहिए कि किसी भी रूल का एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमें फिर याद भी होना चाहिए क्या है। मसलन जैसे कहते हैं ना, गैर आकिल की जमा आए तो उसकी जो आगे जो कुछ भी आएगा, ज़मीर आएगा, फेल आएगा, जो भी आएगा, सिफ्त आएगी, खबर आएगी, वो सब वाहिद मुन्नस आएगी, ठीक है। तो ये किसका इस्तस्ना है? ये उसका जमा का इस्तस्ना है। गैर आकिल की जब जमा आएगी तो उसमें आपका वाहिद मुन्नस आएगा। इस तरह हर रूल में होते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अरबी जुबान में सिफात का ग्रुप आपको मुज़क्कर और मुन्नस के फर्क के साथ मिलेगा। सिफात का जो ग्रुप है ना, सिफात का ग्रुप, सिफात क्या होती है? एडजेक्टिव्स होते हैं ना, एडजेक्टिव्स। और आपको मुज़क्कर और मुन्नस के फर्क के साथ मिलेगा। मसलन अच्छा अच्छी, उर्दू में भी कहते हैं ना, अच्छा अच्छी, बुरा बुरी, नीला नीली, है ना, अंधा अंधी, ठीक है, और बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ी, तो ये ऑपोजिट हो जाते हैं। अच्छा, पहली किस्म की सिफात अच्छा अच्छी, बुरा बुरी वगैरह में मुज़क्कर से मुन्नस बनाने के लिए मुज़क्कर इस्म के आखिर में उसको हम आखिरी हर्फ को जबर देते हैं। मुन्नस बनाने का क्या तरीका होता है कि आपका जो आखिरी हर्फ है उसको जबर दे दें। साले है तो जबर दे दें हा पे, और गोल ता लगा के उस पर तनवीन डालनी है तो डालें, वरना सालेहा कर दें। क्योंकि अभी आपको एराब पढ़ाया नहीं, इसलिए अभी एराब डाल नहीं रहे वो लोग। साले हुन नहीं कहा, लेकिन आपने माशाल्लाह पढ़े हुए हैं। तो असल लफ्ज क्या होता है? वो साले हुन होता है। तो आप इसकी जमा बनाएंगे तो इसको रिमूव करके आप इसके ऊपर जबर डालेंगे लास्ट लेटर पे, इसको भी मिटा देती हूँ, और आगे गोल ता का इजाफा कर देंगे। ये आपका मुन्नस बनाने का, हर लफ्ज को गोल ता वाले को मुन्नस बनाने का तरीका है। जब भी मुन्नस बनाएंगे ये करेंगे, गोल ता का इजाफा करेंगे, और फिर आपने ऐसे ही नहीं छोड़ देना, जो लफ्ज ज्वाइंट होते हैं उनको ज्वाइंट भी करना है। मसलन हा ज्वाइन हो गई इसके साथ, इसी तरह नून भी, मीम भी। तो तरीका एक ही है, मुन्नस बना लें। तो ये जो है सालिहुन, ये एडजेक्टिव्स है ना, नाउन तो नहीं है। ये अलग बात है कि हम हसन नाम भी रख लेते हैं, साले भी रख लेते हैं, लेकिन ये होते एडजेक्टिव ही हैं, ठीक है। अच्छा, ये कायदा बाज दूसरे अस्मा की मुन्नस बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन उस्ताज, ठीक है ना, ये तो एडजेक्टिव थे, बट ये नाउन है। जो नीचे आ रहे हैं ना, ये इनमें से कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। ये किसी चीज के नाम है ना। उस्ताद नाम होता है ना, जैसे मर्द होता है, औरत होता है, वो भी नाउन है। इसी तरह बच्चा, तिफलुन, उस्ताजा टीचर, लेडी टीचर, तिफलातुन ये आपका बच्चा होता है, उसी की मुन्नस है, आपने बनाई है। उस्ताज, उस्ताज जो है ये उस्ताजुन होता है, लेकिन फिर उसकी मुन्नस कैसे बनेगी? लास्ट लेटर को जबर दें, गोल ता लगा के ऊपर दो पेश डाल दें। तिलमीज शागिर्द को कहते हैं, जैसे तालिब इल्म होता है ना, तालिबुन होता है, उसी तिलमीज भी होता है, एक नया वर्ड है। अच्छा, तिफलुन और तिफलातुन, इब्नुन और इब्नतुन, कोई भी गैर मुनसरिफ नहीं है, सबके सब तनवीन वाले हैं। लेकिन अभी तो ये चूंकि हमने अरब पढ़ा नहीं, इसलिए ये सिंपल पढ़ा रहे हैं, आपको उर्दू की तरह पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जबकि दूसरी किस्म की सिफात जो नीला, नीली, अंधा, अंधी, अब ये देखिए अलवानो यूब हो गए ना, कलर्स हो गए और ऐब हो गए, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटी। इसकी मुन्नस बनाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? गोल ता का इजाफा नहीं होगा, और फिर इसका जैसे आपने देखा था कि अलिफ मकसूरा का हो रहा था और अलिफ ममदूदा का इजाफा हो रहा था मुन्नस बनाने, तो उनकी मुन्नस भी डिफरेंट तरीके से बनेंगी। जो अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा वाले अल्फाज होंगे ना, मसलन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कबीर है ना, अब कबीर या अकबर कह लें, अकबर कह लें, अकबर, ठीक है। अब अकबर जो है ये आपका मुजक्कर है, ठीक है। अब इसकी जो मुन्नस होगी वो क्या होगी? कुबरा होगी,
اور وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ جیسے بشرا کبرا تو وہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یون جو تھا آپ کا لفظ، اس کی جمع کیا بنائی تھی؟ ایب کی وہ بنائی تھی یاؤ، ٹھیک ہے، یاؤ بنائی تھی. اسی طرح اسود ہوتا ہے، اسود کی جمع مونس جو ہوتی ہے سوداؤ بنتی ہے، وہ بھی اسی وزن پہ بنتی ہے، یاؤ کے وزن پہ. بہرحال اس میں ڈیٹیل ہے، یہ ابھی میں نہیں بتا رہی آپ کو، بس تھوڑا سا بتایا ہے کہ کیوں نہیں یہاں پہ لائے ابھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیکسٹ جو ہماری پارٹ 2 بک ہوگی اس میں ہم الف تانیث کو پڑھیں گے. الف تانیث کیا ہوتا ہے؟ الف مکسورہ پلس الف ممدودہ، یہ 2 الف تانیث ہوتے ہیں. ان کو ہم کہاں پڑھیں گے؟ بک 2 میں پڑھیں گے. ابھی صرف آپ نے طلحتن، خلیفتن، اچھا یہ اس میں ایکسیپشن کا رول آ گیا. ابھی کچھ الفاظ کے ساتھ مؤنث کی علامت موجود ہوتی ہے لیکن وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، ان کو آپ مؤنث نہیں بول سکتے. جس طرح آپ کا لبنہ بشرا تو مؤنث ہوگا لیکن موسیٰ تو مؤنث نہیں ہوگا نا. موسیٰ، یحییٰ، یہ سب مذکر ہے نا، ان کو آپ مؤنث نہیں بول سکتے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ الف مکسورہ ہو تو وہ مؤنث ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مردوں کے نام پہ آ رہا ہے تو اس کو آپ مؤنث نہیں بولیں گے، اس کو مذکر بولیں گے. اسی طرح گول تا مؤنث کے لیے ہوتی ہے لیکن اگر اس کے اوپر یہ مردوں کے ناموں پہ آ جائے، خلیفہ مرد ہوتا ہے، حذیفہ مرد ہوتا ہے، علامہ مرد ہوتا ہے، طلحہ یہ مردوں کے نام ہے، تو پھر آپ ان کو مذکر ہی کہیں گے. یہ ایکسیپشن ہو گیا اس رول کا، گول تا والے کا. بس اب یہاں پہ یہ آپ نے کرنی ہے مشق اپنے طور پہ. بک آپ کے پاس موجود ہے، کھولیے گا. اور اس میں سوال کیا ہے؟ مندرجہ ذیل اسما میں سے مؤنث اسما کی نشاندہی کریں، نیز مؤنث اسما کی قسم بھی بیان کریں. یہ تو مجھے ہی کروانا پڑے گا. مثلا آپ مجھے بتائیے کہ مسجد دن، اب اس کو آپ نے پہچاننا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ جوڑے سے شروع کریں گے، مؤنث حقیقی سے شروع کریں گے. کیا یہ مؤنث حقیقی ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے نا، مسجد کا کوئی جوڑا نہیں ہوتا نا. اچھا اب اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ آ جائیں لفظی مؤنث یا علامتی مؤنث. تو علامتی مؤنث میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ علامتی مؤنث میں ابھی تک ہم نے گول تا والی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں وہ یاد رکھ لیں اپنے ذہن میں، جس کو یاد ہے یاد رکھ لیں. ابھی ہم صرف گول تا والے تک ہی رہیں گے، ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بک 2 میں پڑھیں گے نا. تو وہ الف مکسورہ ممدودہ جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا آپ اس کو مؤنث ہی بولیں گے. ذہن میں رکھ لیں لفظ کو اگر آ گیا، لیکن یہاں پہ آپ کو نہیں بتائیں گے. یہاں پہ علامتی مؤنث میں آپ کو صرف گولتا ہے. کیا اس میں گولتا آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. اب آپ چلے جائیں مؤنث سمائی پہ. مؤنث سمائی جو ہے اس میں آپ کا، آپ دیکھیے اب آپ کو گروپس دیے گئے نا. گروپس میں دیکھیں سب سے پہلا گروپ کیا تھا؟ ہواؤں کے نام. ہواؤں کے نام میں نہیں ہے. پھر جہنم کے نام، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ آگے جائیں تو اس میں باڈی کے پارٹس ہم نے پڑھے تھے. پھر ہم نے متفرق اسما بھی پڑھے تھے. متفرق اسما میں یہ نہیں پڑھا ہم نے مسجد، ٹھیک ہے. تو ان گروپس کے اندر یہ مسجد نہیں آ رہا. جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں یہ نہیں آ رہا، تو اس کو ہم اعلان کر دیں گے، ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ مذکر ہے. جتنے گروپس آپ نے 6 پڑھے نا وہ یاد رکھنا. اور متفرق اسما میں جو الفاظ پڑھے ہیں وہ بھی چند الفاظ ہیں، اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. جو آپ کو بتائے گئے ہیں نا، سماعن اور اردن اور نفسن اور دارن حربن، اتنے ہی ہیں. اور ان میں بھی مسجد نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے. عصا بھی تھا اس میں، تو ان میں بھی نہیں آ رہا. تو پھر یہ آپ کا اچھا. اب آپ جدار کو دیکھ لیں، جدار مذکر ہے مؤنث ہے. اسی طریقے سے آپ نے ہر لفظ کو دیکھنا ہے. اس کو تو آپ فوراً پہچان لیں گے، تائے مربوطہ علامتی مؤنث ہے نا، اس کو بھی پہچان لیں گے. بیتن کو ہے، بیتن کو دیکھیے گا مذکر ہے مؤنث ہے. انفن کو پہچان لیں گے، انفن کیا ہے، اینن کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے. جلدی جواب آنا چاہیے. مؤنث ہے کیونکہ جو مذکر ہے، عین مؤنث ہے. ویری گڈ، یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے. خیال رکھنا ہے ایک ہی ہوتا ہے باڈی میں ناک، اور یہ 2 ہوتی ہیں، اس لیے اس کو مؤنث بولیں گے. دارن کہاں پڑھا ہے ہم نے؟ دارن کے بارے میں سمائی مؤنث میں پڑھا ہے، سمائی مؤنث میں یہ بھی مؤنث ہو گیا. بیتن جو ہے یہ آپ کا کسی میں نہیں آئے گا، نہ اس کا کوئی جوڑا ہوتا ہے، نہ اس کا آپ علامتی مؤنث میں، تو تائے مربوطہ بھی نہیں آ رہا. پھر ہم نے متفرق اسما بھی نہیں پڑھا، اور جو گروپس ہم نے بنائے ہیں اس میں بھی نہیں پڑھا، تو یہ آپ کا مذکر ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ نے پہچاننا ہے، بہت ہی آسان ہے. جو ان 4-6 گروپس میں نہیں ہوگا، علامتی مؤنث نہیں ہوگی اور اس کا جوڑا نہیں ہوگا، وہ مذکر ہوگا.
अब ये देखें अलामती मुन्नस में मुन्नस हो गया। कमर उनको क्या कहेंगे? मुज़क्कर है मुन्नस है? मुजक्कर मुज़क्कर है। शम्स उनको उन्होंने क्या कह दिया था? वो मुन्नस है, मुतफरक अस्मा में बता दिया। ठीक है। कौकबुन, अच्छा कौकबुन स्टार्स होते हैं। नजमुन भी आपने पढ़ा है। अच्छा एक और पहचान भी होती है कि आप अगर इसके पीछे इशारा आ रहा है ना कोई, अभी तो यहाँ इशारे नहीं आ रहे, इशारा भी अगर मुज़क्कर का आ रहा हो तो वो लफ्ज़ मुन्नस से होता है। अगर आपने उसको पढ़ा है ना कहीं पे, तो आपने हाजी ही गुरफतुन पढ़ा है ना, हाजा गुरफतुन तो नहीं पढ़ा, हाजी गुरफतुन पढ़ा है, हाजी ये इन्होंने पढ़ा है, हाजी ही दारुन है, तो ये मुन्नस है, इशारे से भी पता चल जाता है। नजमुन के साथ आपने हाजा पढ़ा था, कौकबुन भी मुज़क्कर है, स्टार को बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा, कुर्सी, हाजा कुर्सी पढ़ा था आपने किताब में, हाजा मिफ्ताहुन पढ़ा था। ठीक है। अब ये कुरासतुन क्या है? ये कुर्सी की जमा नहीं है। गेंद गेंद गोला हाँ ऊंचा बोलिए जरा, सबको सुनाई दे। क्या लफ्ज बोला आपने? गेंद गोला मुन्नस है। नहीं मुन्ना सही है। गेंद है, गोला है, गोला कुर्रासा कुर्रासा नहीं गेंद को कहते हैं नहीं, ना, वो बॉल को कुर्रा कहते तो हैं। नहीं, वो तो कुर्रा होता है ना, वो तो गेंद का कुर्रा कुर्रा तो होता है ना। इसका जो मतलब होता है ना, ये जो रजिस्टर वगैरह नहीं होता, कॉपी जैसे आप दफ्तरुन भी कहते हैं, ये जमा नहीं है, ये अच्छा वाहिद अच्छा है। ठीक है ना, ये वो है। मैं आपको लिस्ट भेजूंगी, 2-3 पेजेस की लिस्ट है, उसमें आपको सारे जितने भी वर्ड्स आप पढ़ेंगे ना इस बुक में, उनके मीनिंग है। 3-4 पेजेस आप उनको डाउनलोड सेल फोन पे ही कर लें, जब भी कोई देखना हो फिर आपको पता चल जाएगा। तो कुरासा का मतलब भी वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जी डाउट के जी जी अच्छा, इसी तरह से आप, मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगी, जो नया ग्रुप बना है ना उसमें भेज दूंगी। शुबाक व नाफिजतुन और शुबाकुन। नाफिजतुन मुअन्नस होता है, हाजी ही नाफिजतुन। शुबाक जो होता है ये मुजक्कर होता है। खिड़की के ही दोनों नाम है, बट ये नाफिजा आ गया, ये मुअन्नस है, ये मुजक्कर है। इसके साथ हाजा लगाएंगे। रअसुन एक ही होता है बॉडी में, तो ये आपका हाजा होगा। लिसानुन भी एक ही है। ये रजुलुन है, रिजलुन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रजुलुन, तो ये आपका मुजक्कर होता है। इमरातुन औरत होती है, मुन्नस होती है। अब दिन उसके बाद फातिमा तू गोलता के साथ है। उमर रू, उमर रू को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि ये मर्दों का नाम है, उमर औरतों का तो होता नहीं, और ये गैर मुनसरिफ होता है, इस पे तनवीन नहीं लगा सकते। ठीक है, उमर रुन नहीं होता। फिर मैं बताऊंगी इसकी वजह क्या है, जब हम आगे चलेंगे तो मैं वजह भी बता दूँ। ज़ैनबू में क्या वजह गैर मुनसरिफ होने की? इस पे भी तनवीन नहीं लगानी आप। उसामा तू पे भी तनवीन, मुन्नस नेम है। ठीक है, तो ये उसामा। अल्लामा तुन होता है, ये गैर मुनसरिफ नहीं होता, कोई रीजन नहीं है इसके। खलीफा तुन होता है, तो ये दोनों आपके मुजक्कर है। खलीफा भी मुजक्कर है, गोलता से मत जाइएगा, और अलामा तुन भी मुजक्कर है। उसामा तुन में, उसामा तू भी मुजक्कर है। फातिमा तू मुअन्नस है। ठीक तो है, ये अलामत नहीं, अल्लामा है, अल्लामा। हाँ हाँ हाँ, अलामा है ना। अलामा मीन क्या होता है? अलामा इकबाल। ठीक है, और ये हाँ हमेशा हाँ मर्द होता है। क्या मतलब होता है अल्लामा? अलामा का मतलब अल्लामा के स्कॉलर, माने क्या होता है? जैसे आलिम होता है ना, स्कॉलर होता है ना, तो उसी को जो बहुत बड़ा हो कोई, जिसने बहुत ही ज्यादा इल्म नॉलेज हो जिसके पास, उसको अलामा कह देते हैं। ओके और खलीफा ओके तो ओके आपको पता है कुरान मजीद में खलीफा इंसान को बोलते हैं। खलीफा तो उनका मतलब होता है पीछे आने वाला, खल्फ से है। और इंसान पीछे आया ना, किसके पीछे आया? जिन्हों के पीछे आया। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है? मुंदरज़ैल मुजक्कर अस्मा की मुअन्नस बनानी है आपने खुद। ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, मैंने काफी आपको बता दिया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। क्लास को बंद करते हैं और यहीं से स्टार्ट करेंगे। और मैं नेक्स्ट वीक आपका होमवर्क चेक करूं ना करूं, मैंने आपका यहाँ से पूछ लेना है। ठीक है, कि आपने क्या बनाए हैं, और मैं किसी का नाम भी लेके पूछूंगी क्लास में। जी मेरे पास नाम खुले होते हैं आपके, मैं किसी को भी बोलूंगी और उससे पूछूंगी ये मुजक्कर है या मुअन्नस, इसलिए सबको एक्सरसाइज करनी है। ये जब तक करेंगे नहीं होमवर्क, आप लिखेंगे नहीं हाथों से, कलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको चीजें बेटर समझ नहीं आएंगी। तो आज हमने जो 4 चीजें थी ना, इसमें की जो 4 चीजें हमने देखनी है, उसमें सबसे पहली चीज जेंडर हमने पढ़ा है। ठीक है, हम उसके बाद फिर अदद पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद तीसरी चीज वुसअत पढ़ेंगे, फिर हम एराब पे जाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक। ओके। दुआ कर लिया मैंने? 2 सवाल सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका 2 सवाल कर नशहदु लो अन ला सिर्फ। इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कीजिए सवाल, कीजिए सवाल कीजिए। वो असा का आप लास्ट में क्या कह रही थी? अलिफ क्या हो जाता है वाव में चेंज? क्या? हाँ, वो मैं कह रही थी कि समा उनका अगर रूट वर्ड निकालना हो ना तो कैसे निकालेंगे।
एक होता है अच्छा। इस्मुन, इस्मुन होता है, एक इस्म होता है, ठीक है। इसका रूट वर्ड जी। होता है अलिफ, अलिफ सीन, अलिफ तो रूट वर्ड होता ही नहीं कभी, ठीक है। तो इसका रूट वर्ड अच्छा। क्या निकालेंगे, जब अलिफ रूट वर्ड होता ही नहीं है, रूट वर्ड बनता ही नहीं है, हमजा रूट वर्ड बनता है, ठीक है। अलिफ कभी रूट वर्ड अच्छा। नहीं बनता, ये याद अच्छा। रखें कि रूट वर्ड के 3 लेटर में अलिफ कभी भी नहीं आएगा। अभी जैसे काला होता है तो काला का रूट वर्ड काफ अलिफ लाम तो नहीं बनाएंगे ना, उसका रूट वर्ड तो जी। कुछ और है ना। हम्म। इसी तरह इस मुन का रूट वर्ड भी कोई और है, अलिफ नहीं है। इसका ठीक। रूट वर्ड भी सीन मीम वाव है और इसका भी रूट वर्ड भी सीन मीम वाव है। अच्छा। अच्छा, इसका मीनिंग तो बुलंदी हो गया है ना, आसमान बुलंदी हो गया ना, हाँ हाँ हाँ। जो आसमान बुलंद है तो इसलिए इसको समाउन कहते हैं। तो इस मुन जो होता है, इस्म अस्मा, आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए गए थे, तो उनको जी क्या हाँ। मिली थी, बुलंदी मिली थी कि नहीं मिली थी, इज्जत मिली थी कि जी नहीं। हाँ। फिर उनको जी सजदा इसी जी वजह जी। से कराया गया, तो उनको नाम सिखाए गए थे, फरिश्तों को नाम बताए गए, तो उनको समझ नहीं आए, वो कहते हाँ। हमें नहीं पता। कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें नहीं आता कि ये क्या है। पहले सबसे पहले अल्लाह ताला ने अस्मा को मलाइका पे पेश किया था, उन्होंने इनकार कर दिया, कहते हमें इनके मीनिंग नहीं आते। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को जो सरबुलंदी मिली वो किस वजह से मिली, अस्मा की वजह से मिली। दोनों का रूट वर्ड एक ही है, माशाल्लाह। ओके उनको ओके। क़यामत तक आने का। तो चीजों को इस तरह से समझेंगे, फिर बहुत इंटरेस्ट पैदा होगा आपके अंदर ग्रामर जी। सीखने का, ठीक और है। दूसरा सवाल ये था कि इंसान किसके पीछे यहाँ पे आया, खलीफा वाला जो बोले। हाँ, खलीफा जिन्नों के बाद आए हैं ना दुनिया में। अच्छा 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 और अच्छा। वैसे खलीफा का मतलब एक और मतलब भी होता है, एक तो ये जिन्नों के बाद खल्फ, हम पीछे आए हैं, जिन्नों को पहले जिन्न आबाद थे, फिर उनको निकाल दिया गया तो दुनिया जी। में इंसानों को आबाद किया। दूसरा मतलब खलीफा का ये होता है कि नायब, सब्स्टिट्यूट, अच्छा। ओके सब्स्टिट्यूट। जी। जैसे अभी मैं चली जाऊँ, मैं कोई टीचर और अपनी जगह रख दूं कि इनको पढ़ा देना, तो वो जी खलीफा जी यानी जी मेरे बाद आएगी ना। तो जी। ये यहाँ पे इंसान जो है वो अल्लाह ताला का नायब है, खलीफा है, ओह, तो ये मीनिंग सुभान है। अल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नायब बना के दुनिया में भेजा है, ठीक जी है। जी अब ये नहीं कि इंसान खुद खुदा बन जाए, ऐसा नहीं है। नायब नायब ही होता है, जी वो जी जी। टेम्परेरी होता है, ओके। उसने जाना है, ठीक है। उसने जाना है और असली वाले ने, तो असली असली है हाँ और नकली नकली है, ठीक है। तो नायब का बिल्कुल। मानी सब्स्टिट्यूट का मानी भी होता है और उसका दूसरा मानी भी है खलीफा ये का। हमारे इंडिया में तो इन्होंने सबको बना के रखा है भगवान भगवान। नहीं नहीं, हाँ, आप उनको छोड़ें, आप अपना काम करें और जहां तक आप मैसेज दे सकती हैं दें, जी ठीक है। इंशाअल्लाह, जी जी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, अल्लाह हाफिज। फिर इंशाअल्लाह वही फायदा हुआ क्लास का, थोड़ा सा मुझे फीडबैक दे देना। और बिल्कुल। हाँ, तो ये हम साथ साथ किताब पढ़ेंगे सिमल्टेनियसली, वो भी पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे, यहाँ का वहाँ फायदा होगा, वहाँ का यहाँ फायदा होगा, ठीक। जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।